ويكتبنا وإياكم في سلكهم، ويحشرنا في زمرة في عافية سامة، التعلم والتعليم والتذكر في حالات رسول الله سبحانه وتعالى ينزل الفرج من سيد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa yudahi karamah. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajmain. Allahumma salli afdhala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bisiyadatil ammah fa huwa sayyidul alamin ala al-itlaq wa rasulika alladhi ba'athahu bi ahsanis syama'ili wa awdahid dalail liyutammima makarimal akhlaq. Salatan tunasibu ma bainaka wa bainahu minal qurbi alladhi ma faza bihi ahad wa tusyakilu ma ladaikuma minal hubbil ladin farada bihi fil azali wal abad. Salatan la ya'uduha wa la yahuduha qalamun wa la lisan wa la yasifuha wa la ya'rifuha malakun wa la insan. Salatan tasuduka fatas salawatika siyadatihi ala kafatil makhluqat. Salatan yashmuluni nuruha min jami'i jihati fi jami'i awqati wa yulazimu darrati fi hayati wa ba'da mamati wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faqad khatara li an ajma'a kitaban aj'aluhu wasilatan li bulughi min ridallahi ta'ala wa rasulihil maram wa dari'atan lil intidhami fi silki khutamihi alaihi salatu wassalam. Thumma nadartu ila qillati ilmi wa dha'fi fahmi wa kathrati dhunubi wa wafrati uyubi fa ahjamtu ihjama man arafa haddahu fa waqafa indah. Thumma takhattartu sa'atal karam wa kauni min ummati hadan nabiyil karim fa aqdamtu iqdamat tifli alal abish syafiqil halim ba'da an sami'tu qaulallahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fakam min arabiyyin fadm la adaba lahu wala fahm wala aqla lahu wala ilm wala karama wala hilm qabala janabahu syarifa bima ghadiba lahul makan waz zaman wa khatabahu bima abasa lahu wajhus sayfi wa ihtatta lahu lisanus sinan fakana jawabahu al-ighdha wal 'afu amman asa bal adnahu wa qarrabah wa ma lamahu wa ma annabah bal afragatu akhlaquhul muhammadiyatu fi qalabi kimia is-sa'adati bi ayatil ihsan hatta mahallat hiddatu dhalikal wahshi wa anqalabat hadidatuhu jawharata insan fatabaddala bughduhu bil hub wa bughduhu bil qurb wa harbuhu bis silm wa jahluhu bil ilm wastahala insanan ba'da an kana thubana wa sara habiban ba'da an kana diba fahada wa amthaluhu min syawahidi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atma'ani biimkani qabuli fi jumlati khadamih wa dukhuli fi idadi hasyamih wa la yab'ud an sa'ati karamillahi ta'ala ayyahaba li ikraman li rasulihi fawqa ma amaltuhu minar ridha wal qabul wa ha ana qad tawakkaltu alaihi subhanahu wa qabatu qabdatan min athari rasul fa jama'tu hadzal kitaba min atharihi fi syama'ilihi syarifah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa adkhaltu fihi jami'asy syama'il allati rawahul Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu ba'da hadfi muqarrariha wa asanidiha wa lam ataqayyad bi tartibihi wa tabwibihi bal salaktu usluban ghaira uslubih wa adaftu ilaiha min kutubil a'immatil ati dzikruhum aktsara minha bikatsir wa alhaqtu bi gharibil alfadhi ma tad'u ilaihi al-haja min dhabtin aw tafsir faja'a kitaban hafilan laysa lahu fi babihi nadhir wa sammaituhu wasailal wusul ila syama'il rasul. Wa hadha bayanul kutub allati naqaltuhu minha wa rawaituhu anha. Kitabus Syama'il lil Imam Tirmidzi, Al-Musabih lil Imam Al-Baghawi, Al-Ihya lil Imam Al-Ghazali, Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, At-Tahdhib lil Imam An-Nawawi, Al-Hadi An-Nabawi lil Imam Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syahid bin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jami' As-Shaghir lil Imam As-Suyuti, wa Syarhuhu lil Imam Al-Azizi, Al-Mawahib lil Imam Al-Qustullani, Kashful Ghumma lil Imam Sya'rani, Qatul Awliya wa Kunuzul Haqa'iq lil Imam Al-Munawi. Hasyiatus Syama'il li Syaikhi Masyaikhi Ustadil Ustadin Khatimatul Ulama'il Amilin Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahadhihi usuluhu lam yakhruj anha syai'un minhu. Allahumma illa ayyakuna dhalika fi tafsiril gharib fa inni raja'tu fi ma lam ajidhu fiha kutubal lughah wa dhalika nazrun yasir.
وقد ذكرت في بعض الشمائل اسم الصحابي راوي الحديث والإمام المخرج له، وفي بعضها اسم الصحابي فقط، ولم أذكر في بعضها غير متن الحديث تابعا في جميع ذلك الأصول المذكورة. وقد رتبته على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة. المقدمة تشتمل على تنبيهين: التنبيه الأول في معنى لفظ الشمائل، والتنبيه الثاني في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الأول في نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسمائه الشريفة، وفيه فصلان: الفصل الأول في نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الثاني في أسمائه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثاني في صفة خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يناسبها من أوصافه الشريفة، وفيه 10 فصول. الفصل الأول في جمال صورته صلى الله عليه وآله وسلم وما شاكلها. الفصل الثاني في صفة بصره صلى الله عليه وآله وسلم واكتحاله. الفصل الثالث في صفة شعره صلى الله عليه وآله وسلم وشيبه وخضابه وما يتعلق بذلك. الفصل الرابع في صفة عرقه صلى الله عليه وآله وسلم ورائحته الطبيعية. الفصل الخامس في صفة طيبه صلى الله عليه وآله وسلم وتطيبه. الفصل السادس في صفة صوته صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل السابع في صفة غضبه صلى الله عليه وآله وسلم وسروره. الفصل الثامن في صفة ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم وبكائه وعطاسه. الفصل التاسع في صفة كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وسكوته. الفصل العاشر في صفة قوته صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثالث في صفة لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفراشه وسلاحه، وفيه 6 فصول. الفصل الأول في صفة لباسه صلى الله عليه وآله وسلم من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة ونحوها. الفصل الثاني في صفة فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وما يناسبه. الفصل الثالث في صفة خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الرابع في صفة نعله صلى الله عليه وآله وسلم وخفه. الفصل الخامس في صفة سلاحه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل السادس كان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه. الباب الرابع في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشربه ونومه، وفيه 6 فصول. الفصل الأول في صفة عيشه صلى الله عليه وآله وسلم وخبزه. الفصل الثاني في صفة أكله صلى الله عليه وآله وسلم وإدامه. الفصل الثالث فيما كان يقوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الطعام وبعده. الفصل الرابع في صفة فاكهته صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الخامس في صفة شرابه صلى الله عليه وآله وسلم وقدحه. الفصل السادس في صفة نومه صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الخامس في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه وعشرته مع نسائه وأمانته وصدقه وحيائه ومزاحه وتواضعه وجلوسه وكرمه وشجاعته، وفيه 6 فصول. الفصل الأول في صفة خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه. الفصل الثاني في صفة عشرته صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه رضي الله تعالى عنهن. الفصل الثالث في صفة أمانته صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه. الفصل الرابع في صفة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم ومزاحه. الفصل الخامس في صفة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وجلوسه. الفصل السادس في صفة كرمه صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعته. الباب السادس في صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته وصومه وقراءته، وفيه 3 فصول. الفصل الأول في صفة عبادته صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته. الفصل الثاني في صفة صومه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الثالث في صفة قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. الباب السابع في أخبار شتى من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أذكار وأدعية كان يقولها في أوقات مخصوصة، و313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه 3 فصول. الفصل الأول في أخبار شتى من أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الثاني في بعض أذكار وأدعية كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات مخصوصة. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثامن في طبه صلى الله عليه وآله وسلم وسنه ووفاته ورؤيته في المنام، وفيه 3 فصول. الفصل الأول في طبه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الثاني في سنه صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته. الفصل الثالث في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. الخاتمة تشتمل على 50 حديثا أكثرها صحاح وحسان من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم،
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الكتاب من أفضل الحسنات الجاري نفعها في الحياة وبعد الممات بجاه نبيه سيد الرسل الكرام وعليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تليت في مكان إلا ونزلت الرحمة وحلت السكينة ببركة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وما حملها في جيبه أحد إلا وكان حصنا حصينا له من كل أحد. نعم، يحفظه الله سبحانه وتعالى من التحصين. فكيف بصورة النعل إذا حملت في جيبك تحصين، فما بالك بالذات التي لبست ذلك النعل، صفاته وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من ألف فيها في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه إنما أثنى على كتابه بالنبي، وكل من أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصيدته وإنما أثنى على قصيدته بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أجمل هذه الكتب الجامعة لشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الإمام حجة الإسلام يوسف بن إسماعيل النبهاني. كان من علماء القرن الرابع عشر من المتأخرين، أحبوا كتبه السلف الصالح، بل قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس إن كتبه هدية لأهل الزمان المتأخر. فلما كثيرا من ذكروا وألفوا في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع تلك الشمائل كلها في كتاب واحد، أراد أن يجمع ما في، وحذف الأسانيد، إذ الأسانيد موجودة في كتبها الأصل لمن أرادها. فمثال الإمام الترمذي له كتاب في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما في ذلك الكتاب فيه هنا، وزيادة ما في المواهب وغير ذلك من كتب الشمائل التي صنفت في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان الإمام النبهاني جمع تلك الكتب كلها في هذا الكتاب، فصار كتابه هذا جامع لما في تلك ما كان مفرقا في تلك الكتب. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم، وهو رضي الله تعالى عنه من المكثرين في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في المتأخرين الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي، والإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني، هذا من المتأخرين ممن زادوا على غيرهم من أقران في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أثنى الحبيب أحمد بن حسن العطاس على كتبه، وكان أول مصنفاته هو كتاب الذي طبع الآن، الشرف المؤبد لآل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تكاثرت له الكتب والرسائل، وتولى أعلى المراتب في القضاء. ثم بعد ذلك في آخر عمره تفرغ لعبادة الله، وتفرغ للإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من الطاعة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فكان منهجه وعقيدته عقيدة السلف الصالح، لهذا أحبوا كتبه وجعلوها هدية لأهل الزمان المتأخر. وكان مولده في بلد بيروت، لكنه هاجر في عمر 17 إلى مصر يدرس في جامع الأزهر، في الجامع الأزهر. وكان في ذاك الزمان شيخ الأزهر الإمام الأنبابي الذي التقى به الحبيب أحمد بن حسن العطاس عند سفره إلى مصر.
وأثنى عليه وعلى غزارة علمه، وأعجب الإمام الأنبابي بالحبيب أحمد بن حسن العطاس حتى أذعن له وسلم له، وكان كالتلميذ بين يديه، وقدمه في جميع المجالس إماما ومتكلما، وأعجب به أشد العجب ما شاء الله، واغتبط به غبطة كاملة، وكان بينهم المودة والمحبة. هؤلاء كانوا في عصر واحد، الحبيب أحمد بن حسن العطاس، الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني. وقد أخذ وتدبج مع ساداتنا على بعلوي، حتى روى في بعض كتبه عن الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وذكر في بعض الكتب الذي ألف في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أسندها للحبيب أحمد بن حسن العطاس. نعم، فكان بينهما المودة والمحبة، والجامع لهم ذلك محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما اجتمعوا ولا تحابوا إلا في الله وفي حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، ويحببنا إلى حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزن كمال المتابعة له في الظاهر والباطن يا رب العالمين. Syama'il Nabi, akhlak-akhlak Nabi dan apapun yang berkaitan dengan Nabi, itu tidaklah dibaca di suatu tempat kecuali pasti akan memancing turunnya rahmat yang sangat besar, turunnya sakinah berkat syama'il tersebut. Kalau ada orang membawa gambar sendal Nabi ditaruh di kantongnya saja, itu akan mendatangkan barokah, akan menjadi penjaga perlindungan bagi dia dari segala macam mara bahaya. Apalagi itu hanya sekedar gambar sendalnya Nabi, apalagi syama'ilnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, semua hal yang berkaitan dengan Nabi. Kalau itu kita bawa di kantong, akan menjadi perlindungan bagi kita dari akhlak-akhlak Nabi dan apapun yang berkaitan dengan Nabi. Kitab-kitab tersebut ada yang menyebutkan syama'il sekaligus menyebutkan sanadnya. Ada yang tidak disebutkan syama'il tanpa menyebutkan sanad. Semua kitab yang dikarang tapi hakikatnya mereka memuji kitab itu dengan Nabi. Jadi ketika ada orang ngarang kitab yang isinya tentang pujian kepada Nabi, ini secara zahir kitab itu memuji Nabi, tapi hakikatnya sebenarnya bukan kitab itu memuji Nabi, tapi pengarangnya memuji kitabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kitab yang terbaik tentang syama'il ini adalah kitab ini, kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karangan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini di antara kitab yang terbaik di dalam fan ini. Di antara pengarang kitab Syama'il adalah Imam Tirmidzi. Di dalam kitab Syama'ilnya Imam Tirmidzi, beliau menyebutkan Syama'il yang ada sanadnya di situ, dan seluruh isi Syama'il Tirmidzi sudah diambil intinya oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab ini, dan ditambahi keterangan yang sangat banyak dari referensi-referensi yang lain. Jadi beliau menggabungkan, mengumpulkan, jadi mengambil intisari syama'il-syama'il yang tercerai-berai ada di beberapa kitab, puluhan kitab, dirangkum dalam satu kitab ini. Sehingga kitab ini sangat komprehensif sekali yang berisi tentang syama'il. Karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan membalas dengan balasan terbaik kepada beliau. Imam Yusuf An-Nabhani ini salah satu orang zaman akhir yang banyak memuji Nabi. Di orang-orang zaman akhir yang terkenal banyak memuji Nabi itu ada dua yang terkenal. Ada dua, yaitu Habib Ali
bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini yang paling terkenal sebagai tokoh yang memperbanyak pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Yusuf An-Nabhani ini salah satu ulama yang hidup di abad ke-14 Hijriah. Jadi belum lama. Jadi abad ke-14 Hijriah. Dan para salaf khususnya di Hadramut sana sangat mencintai beliau dan mencintai kitab-kitab karangan beliau. Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menyukai kitab-kitab beliau dan beliau mengatakan kitab-kitab karangan Imam An-Nabhani ini seperti hadiah yang sangat luar biasa besar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang di zaman akhir. Karangan pertama Imam Yusuf An-Nabhani ini yang sekarang sudah dicetak adalah Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan pertama beliau. Setelah ngarang kitab itu kemudian banyak karangan-karangan yang lain. Beliau itu dulu menjabat posisi tertinggi di kehakiman. Di Departemen Kehakiman pada saat itu beliau memegang posisi tertinggi. Tapi kemudian di akhir zaman beliau mengundurkan diri karena kepingin fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak baca Quran dan ketaatan-ketaatan lainnya. Akidah beliau persis seperti akidahnya para salaf soleh. Karena itu mereka, ulama salaf, sangat mencintai kitab-kitab beliau dan menganggapnya sebagai hadiah bagi orang-orang yang ada di zaman akhir. Beliau lahir ada di daerah Beirut. Ada di Beirut. Kemudian ketika umur 17 tahun hijrah ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan ke Masjid Jami' Al-Azhar. Masjid Jami' bukan Jami'ah. Jadi Masjid Jami' Al-Azhar yang waktu itu dipenuhi ulama-ulama besar. Yang mana waktu itu yang memegang kendali pendidikan di Jami' Azhar waktu itu dipegang seorang ulama besar yaitu Imam Al-Imbabi. Imam Al-Imbabi ini yang dulu menyambut Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika beliau Habib Ahmad ziarah ke Mesir. Dan Habib Ahmad sangat mengagumi keluasan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Imbabi ini. Awalnya Syekh Imbabi ini belum kenal sama Habib Ahmad bin Hasan, jadi awalnya ya masih penasaran ditanya-tanya. Baru setelah banyak berdiskusi, Imam Al-Imbabi kemudian mengetahui bahwa ilmu Habib Ahmad bin Hasan ini sangat luar biasa besar. Ilmu zahir maupun batin. Akhirnya Syekh Imbabi ini selalu meminta Habib Ahmad ketika ada di Mesir untuk mengisi acara-acara dan selalu ditaruh di depan. Dan Syekh Imbabi ini duduk di hadapan Habib Ahmad seolah-olah seperti murid duduk di hadapan gurunya. Dan sangat dimanfaatkan sekali keberadaan Habib Ahmad bin Hasan di Mesir waktu itu oleh beliau dan ulama-ulama lainnya. Dan keduanya punya ikatan hubungan cinta yang sangat kuat. Gitu. Jadi beliau-beliau yang tadi disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid, Syekh Yusuf An-Nabhani pengarang kitab ini dan Syekh Al-Imbabi ini hidup di satu zaman. Imam Yusuf An-Nabhani ini juga punya hubungan dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di dalam sebagian kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani ada beliau meriwayatkan syarat sholawat dan meriwayatkan hal-hal lainnya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam sebagian kitab-kitabnya. Dan keduanya ini saling mencintai karena satu alasan, karena sama-sama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan menjadikan kita semuanya sebagai orang yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah berkenan menjadikan kita sebagai orang yang cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dan selalu mengikuti beliau secara zahir maupun batin. نعم. فبدأ المصنف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني كتابه الشمائل كما هو من وجائب التأليف أن يبتدئ بالبسملة والحمدلة والتشهد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما البسملة فإنه قد ورد أن كل ذي أمر ذي ذال لا يوجب بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع في رواية أبتر في رواية أجدم. المعنى أنه ناقص وقليل البركة. وروت هذه الأحاديث والروايات التي رويت في البسملة رويت أيضا في الحمدلة، فلهذا جمع بينهما المصنف. والكلام
على البسملة والحمد يتكرر معنا في أول كل كتاب، وقد تقدم معنا بيانه في أكثر من كتاب في الأحكام وفي الأقسام. نعم. لكن هنا المصنف أتى بالحمد لله رب العالمين، وأتى بصيغة هي أفضل أو من أفضل صيغ الحمد، كما ذكر ذلك عن إمام الحرمين وعن الإمام الغزالي وعن القاضي حسين، وهي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال الإمام الغزالي: لو حلف أنه بيثني وبيحمد الله بأفضل المحامد فأتى بها بر يمينه. والشيخ بن حجر في التحفة قال: يبر يمينه لو قال: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال الإمام النووي: إذا قال الحمد لله ربه، إذا قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقد أتى بأبلغ الحمد. وكل ذلك وكل هذه الصيغ هي من أفضل المحامد. إذا حلف الإنسان أن يثني على الله بأبلغ المحامد فأتى بصيغة من هذه فقد بر يمينه. نعم. فإن لله سبحانه وتعالى على الإنسان نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلهذا كان الحمد لا تعتريه الإباحة. لماذا؟ لأنه أصله الندب، ولأنه سن لك الحمد في كل حال، وما أصله الندب قاعدة لا تعتريه الإباحة، لا تعتريه الإباحة. فلهذا كان أتى بهذه الصيغة التي هي من أفضل صيغ المحامد، كما بدأ بها كذلك الحبيب أحمد بن زين الحبشي في أول رسالة طلبا لهذا، لأن رويت عن الإمام الغزالي أنها من أفضل صيغ المحامد. لهذا كان في الورد صباحا ومساء يأتون بها 3 مرات صباحا و3 مرات مساء من أورادهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. فالحمد والشكر هو الذي يقيد لك النعم الموجودة ويزيدك من نعم مفقودة هي ليست موجودة عندك، تأتي إليك بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. Musannif Syekh Yusuf An-Nabhani ini memulai kitab beliau dengan mukaddimah yang memang menjadi keharusan untuk ditaruh di depan setiap karangan, yaitu bismillah, alhamdulillah, tasyahud, dan juga salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mukaddimah yang harus dicantumkan pada setiap karangan kalau kepingin barokah. Tentang bismillah ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan keistimewaan memulai segala kebaikan dengan bismillah, seperti hadis kullu di amrin dibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa kil ajdam wa kil abtar. Setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus, artinya kurang barokahnya. Hadis-hadis yang menjelaskan fadilah bismillah juga banyak hadis yang senada yang menjelaskan tentang fadilahnya alhamdulillah. Karena itu Imam Yusuf An-Nabhani di sini menggabungkan antara bismillah dan alhamdulillah untuk mengamalkan 2 riwayat itu. Yang jelas pembahasan tentang bismillah alhamdulillah ini sangat panjang lebar dan sudah beberapa kali dibahas oleh beliau ketika memulai beberapa kajian kitab yang sebelumnya. Jadi kalau kepingin mengetahui pembahasan-pembahasan tentang pembagian, tentang hukumnya dan yang lain-lain bisa disimak ulang di permulaan kajian kitab-kitab yang ada sebelumnya. Di sini Syekh Yusuf An-Nabhani memulai alhamdulillah dengan segot di antara segot terbaik dari segot memuji kepada Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian kepada Allah dengan segot seperti ini dikatakan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali sebagai segot pujian yang paling afdol. Ini Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang bersumpah akan memuji Allah dengan pujian terbaik, kemudian dia membaca segot ini alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, maka sumpahnya sudah terlaksana. Ini versi Imam Ghazali.
Kalau versi Imam Nawawi, sighot yang terbaik yaitu subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, ini. Kalau versi Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Itu kalau versi Imam Ibnu Hajar di Tuhfah. Jadi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu pujian paling afdal versi Imam Hajar. Yang jelas 3 sighot tadi adalah salah satu sighot paling afdal dari beberapa sighot pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nikmat yang tidak bisa dihitung sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menghitungnya. Memuji kepada Allah ini hukumnya aslinya adalah sunnah dan bisa berhukum wajib dan hukum-hukum lainnya. Yang jelas tidak ada memuji kepada Allah yang hukumnya mubah. Itu tidak ada. Karena sesuai kaidah fikih mengatakan sesuatu maka asluhu nadab la ta'taril ibahah. Setiap sesuatu yang hukum asalnya sunnah maka tidak akan memiliki hukum mubah. Bisa wajib, bisa yang lain. Itu. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di permulaan risalahnya juga memulai kitabnya dengan sighot pujian ini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Karena apa? Karena sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, ini adalah sighot pujian paling afdol. Salaf juga dalam wirid pagi dan sore selalu membaca wirid ini, pujian ini, sighot ini sebanyak 3 kali. Bersyukur dan memuji kepada Allah ini manfaatnya sangat besar. Itu bisa mempertahankan nikmat yang sudah kita dapatkan dan bisa memburu nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. بعد البسملة والحمد لله أتى بالتشهد كما هو من وجائب التأليف وفي الخطبة كذلك يأتي بالتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الملك المتصرف في جميع الأشياء أمرا ونهيا أو ملك الملك من الملك نعم أما مالك من الملك وهو المتصرف في جميع الأشياء فالله سبحانه وتعالى ملك مالك فإذا هما لغتان لهذا قرئ بهما في القرآن في الفاتحة قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك من قراءتان سبعيتان نعم الملك الحق المبين الله سبحانه وتعالى حق لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته سبحانه وتعالى فلا يستحق في العبادة أحد في الكون هذا كله إلا الله. لهذا لما كان للدخول في الإسلام لا بد من تكرير الشهادة أكدها هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله ملك الحق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عند الدخول في الإسلام لا بد أن نطق بالشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا بد من نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. أما في التشهد في الصلاة فإن أشهد الأولى واجب الإتيان بها في كل صلاة أما أشهد الثانية فإنها سنة الإتيان بها ولا يجب. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد إقرار معنى أشهد يعني أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق الوجود إلا الله وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى للخلق كافة لإصلاح أمر دنياهم وآخرتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأتانا بلفظ السيادة لما تذكر حبيبك محمد بلفظ السيادة هذه اللفظة تنور القلب وإن كنت محمد ما بينقص من قدر محمد شيء أما أنه سيد لا شك بسيادتي لأنه قائل صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بل سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الملائكة المقربين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة السيد من ساد في قومه بعلم أو مال أو جاه والحليم الذي لا يستفزه الغضب يقال له سيد. كل أوصاف السيادة اجتمعت في النبي محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا سيدنا محمد محمد عبده ورسوله. هنا قدم صفة العبدية على صفة الرسالة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هكذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ناداه في أسنى المقامات في الإسراء والمعراج، قال سبحان الذي أسرى بعبده. من عبد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما خص الله سبحانه وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ناداه بالنبوة والرسالة في القرآن ما لم ينادي غيره من الأنبياء والمرسلين إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يناده باسمه يا محمد، وقد نادى يا موسى ويا يحيى، إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناداه بالنبوة والرسالة. وغيره من الأنبياء والمرسلين لم ينادوا بالنبوة والرسالة في القرآن الكريم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على كمال المحبة من الله لحبيب محمد، والتعظيم من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إن هذا عبدي محبوب وأحب أحبابي إلي فأحبوه، إن هذا عبدي عظيم معظم لدي فعظموه. فإذا محبتنا مفروضة له، تعظيمنا له صلى الله عليه وسلم مفروض علينا لحبيبنا محمد. فالذي أظهر الأسماء من أسمائه في الدنيا في الأرض هو محمد، وفي السماء أظهر أسمائه أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكفيك فخر كما قال الإمام الفضيل بن عياض. إيش قال؟ يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا نجم عالي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني شرفا وتيها حتى أني كنت بإخمصي أطأ الثريا نجم عالي في السماء. وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي استلذ يا عبادي أنا داخل تحت، يعني أضافني ربي سبحانه وتعالى إلى ذاته العالية. يا عبادي يتلذذ العارف بالله بدخولي تحت قولي يا عبادي وأن صيرت لأحمد لنبيا. يكفينا هذا الشرف، أني داخل تحت قولك يا عبادي وأنني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشرف، والشرف المؤبد هو كمال المحبة والتعظيم والاتباع لذلك النبي الكريم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian setelah membaca bismillah, alhamdulillah, dilanjutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dengan menulis kalimat tasyahud, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Aku bersaksi, artinya bersaksi adalah aku meyakini di dalam hatiku dan aku ikrarkan di hadapan orang lain. Aku sampaikan kepada orang lain bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Malik, yang maha menguasai. Ada Al-Malik, ada Al-Malik, sama-sama sifat Allah. Al-Malik yang menguasai, kalau Al-Malik pemilik. Sama-sama sifat Allah, karena itu dalam surat Fatihah Maliki Yaumiddin itu ada 2 bacaan, sama-sama qiraah sab'ah. Jadi ada Maliki Yaumiddin dan atau Maliki Yaumiddin. Jadi sama-sama sifat Allah. Al-Haq, Allah yang maha hak, yang maha benar, yang awalnya tidak ada permulaannya dan akhirnya tidak ada penghujungnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Aku juga bersaksi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku juga bersaksi, artinya aku yakini dalam hatiku dan aku sampaikan kepada orang lain bahwa
junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan beliau yang menjadi pemimpin seluruh makhluk. Di sini kalimat asyhadu diulang 2 kali, sebagaimana di dalam 2 kalimat syahadat ketika ada orang mau masuk Islam. Kalau ada orang kafir kepingin masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai meyakini maknanya, memahami dan meyakini maknanya. Nah, kalimat asyhadunya harus diulang 2 kali, tidak cukup 1 kali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi wa asyhadu. Jadi asyhadunya 2 kali. Tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak cukup. Kalau dalam kalimat syahadat yang menjadi syarat untuk orang kafir bisa masuk Islam, asyhadunya harus diulang 2 kali. Di sini beliau juga mengulang 2 kali. Adapun ketika sholat, ketika kita tasyahud baca asyhadu, itu asyhadu yang keduanya itu sunnah, tidak wajib. Jadi ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tidak masalah. Tapi sebaiknya ditambahi asyhadu lagi yang kedua. Kemudian ketika bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, di sini beliau menyebutkan wa asyhadu anna sayyidana, ditambahi lafaz sayyidana, junjungan kita, pemimpin kita. Nah, ketika kita bersolawat kepada Nabi, ketika kita menyebutkan nama Nabi, disertai kalimat sayyidina, ini fadilahnya sangat besar. Kenapa? Setiap menyebut nama beliau ditambahi sayyidina, itu akan menimbulkan efek cahaya yang begitu terang di dalam hati kita, yang sehingga bisa membimbing kita. Seandainya ada orang bersolawat atau menyebut nama Nabi tanpa gelar kehormatan sayyidina atau yang lain, itu tidak akan mengurangi kehormatan Nabi, tapi dia yang rugi. Kehormatan Nabi tidak akan berkurang. Menyebut beliau dengan sayyidina tidak masalah, tidak ada yang janggal. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa beliau pemimpin seluruh manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata Nabi, adalah pemimpin seluruh anak cucu Nabi Adam, dan aku mengatakan itu bukan karena membanggakan diri, tidak. Itu. Sayyid, yang disebut sayyid itu siapa sih? Pemimpin. Pemimpin di setiap kaum itu adalah sayyid. Hakikatnya sayyid adalah orang yang penyantun, yang tidak mudah dipancing atau dikuasai oleh amarah. Itu hakikatnya as-sayyid. Kemudian beliau mengatakan di sini wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi dan mengikrarkan bahwa sesungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lebih didahulukan sifat hamba dibanding sifat risalah. Nah, jadi abduhu, hamba Allah, baru kemudian wa rasuluh, utusan Allah. Karena seperti itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sifat yang paling dicintai oleh Nabi itu ketika kita mengatakan beliau sebagai hamba Allah, hamba yang khusus untuk Allah. Allah pun ketika menyebut Nabi, ketika makom yang sangat agung, pakai kalimat ini, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, bukan rasulnya, nabinya atau yang lain, tapi hambanya. Ini adalah panggilan teragung untuk Nabi Muhammad SAW. Allah itu sangat mencintai Nabi dan sangat memuliakan Nabi. Karena itu kalau kita mau meneliti Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Tidak ada. Panggilan. Kalau penyebutan mungkin. Kalau panggilan, tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau meneliti satu ayat pun, tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah memanggil ya, wahai. Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan namanya. Kalau Nabi yang lain dipanggil dengan namanya, ya Musa, ya Yahya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, dan seterusnya. Tidak pernah dipanggil dengan namanya, tapi dengan gelarnya. Beda kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya. Ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan betapa besar kecintaan Allah kepada beliau dan takzimnya Allah kepada beliau. Seolah-olah Allah ingin mengumumkan kepada kita semuanya, memberitahu kita semuanya bahwa wahai hamba-hambaku, ini Nabi Muhammad SAW ini adalah hamba yang sangat aku cintai, karena itu cintailah dia. Hamba yang sangat aku agungkan dan muliakan, maka itu agungkan dan muliakanlah dia. Mengagungkan dan mencintai Nabi ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Beliau di bumi dikenal dengan nama Muhammad, sementara di langit dikenal dengan nama Ahmad. Kembali kepada gelar hamba tadi itu. Gelar hamba ini adalah gelar kehormatan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebagaimana
yang dikatakan oleh para ulama-ulama al-arifin billah. Jadi mereka ketika dipanggil hamba sebagai hamba oleh Allah, itu mereka menikmati panggilan itu. Mungkin bagi sebagian orang dianggap merendahkan, pelecehan. Bagi Nabi itu justru panggilan paling terhormat. Bagi para ulama al-arifin billah juga itu adalah panggilan paling terhormat dan paling menyenangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, di antara sesuatu yang menambah kemuliaanku dan kebingunganku, dan sampai-sampai aku dengan kakiku ini terbang menginjak bintang kejora yang sangat tinggi di langit sana. Apa yang membuat beliau seperti itu? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Ketika engkau memasukkan aku ke dalam firman-Mu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi ketika Imam Fudail bin Iyad membaca ayat Quran, ada panggilan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Itu sangat menikmati. Kenapa? Oleh Allah dianggap sebagai hambanya. Hamba yang khusus untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi sangat menikmati sekali. Dan kedua yang membuat aku sangat merasa terhormat, ya Allah, adalah ketika engkau menjadikan Nabi Ahmad sebagai nabiku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang abadi itu adalah satu, yaitu ketika kita mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrafahu Allah wa karramahu Allah وجعل له السيادة على جميع خلقه سبحانه وتعالى أكرم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فإن من باب الأدب أنك إذا صليت على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تقول على سيدنا وفي هذه اللفظة سر عجيب في تنوير القلب العبد المؤمن المحب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو سيد الخلق أجمعين أفضل من العرش أفضل من الكرسي أفضل من جميع الملائكة ومن جميع الأنبياء والمرسلين لكن مع هذا تواضعا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ولكن قولوا عبد الله ورسوله فهو عبد الله فخيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أحب الأوصاف إلى الله. ما هي أحب الأوصاف إلى الله؟ وصف العبودية، فاختار أن يكون نبيا عبدا لأنها تضاف إلى الله، تقول نبي الله، تقول عبد الله، لكن هل يصح أن تقول ملك الله؟ فيوهم التباس كما هو بعض أسماء بعض الأعاجم يسمونها بعض الأسماء الموهمة فبعضها يجب تبديلها وبعضها يندب وينبغي تبديلها. نعم. فاختار هذا الوصف المحبوب عند رب العالمين لأن من كملت عبوديته كملت معرفته بالله سبحانه وتعالى. فمن لازم معرفة حق الربوبية معرفة العبودية. فلهذا قيل من كملت عبوديته كملت معرفته بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا الحبيب العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan oleh Allah dan dijadikan pemimpin seluruh makhluk. Dan termasuk sopan santun, adab, tata krama ketika kita bersolawat kepada Nabi, jangan menyebut nama beliau tanpa gelar kehormatan. Tapi selalulah ketika bersolawat kepada beliau, sebelum mengucapkan nama beliau ditambahi sayyidina, pemimpin kita, junjungan kita. Karena ini memiliki sir yang sangat luar biasa di dalam menerangi hati seorang hamba yang mukmin dan yang cinta kepada Nabi. Nabi lebih utama dari makhluk apapun. Dari arsy, dibanding kursi, dibanding seluruh malaikat. Nabi ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tapi walaupun begitu beliau sangat tawadhu. Beliau pernah menasihati para sahabatnya agar supaya jangan keterlaluan di dalam memuji-muji beliau, sebagaimana orang Yahudi keterlaluan di dalam memuji Nabi Musa, atau orang Nasrani keterlaluan di dalam memuji Nabi Isa. Jangan keterlaluan dalam memuji aku. Padahal beliau ini adalah makhluk yang paling istimewa.
Beliau menasihati sahabatnya, katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Ini tawaduknya beliau. Nabi juga pernah dikasih pilihan oleh Allah. Apakah antara beliau ini dijadikan sebagai nabi yang seorang hamba atau dijadikan rasul yang sebagai raja? Apakah nabi ini dikasih pilihan oleh Allah? Apakah ingin menjadi nabi yang seorang hamba ataukah rasul yang menjadi seorang raja? Beliau lebih memilih menjadi seorang nabi yang seorang hamba. Karena apa? Kalau hamba bisa dinisbatkan pada Allah, hambanya Allah. Abdullah, hambanya Allah, nabinya Allah. Tapi kalau raja tidak bisa diidhofakan pada Allah, masa jadi rajanya Allah? Nah, ini kan iham, walaupun bisa kita benarkan, tapi tetap bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebagaimana nama sebagian orang-orang ajam, orang-orang Indonesia, kadang-kadang namanya itu maknanya itu masih membingungkan, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Gitu. Orang yang sifat kehambaannya itu sempurna, maka semakin sempurna pula makrifatnya kepada Allah. Jadi orang yang makrifatnya sempurna kepada Allah itu adalah ketika sifat kehambaannya semakin sempurna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam dzakara Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani صيغة هذه الصيغة التي هي من أفضل الصيغ فقال في صلاته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأدومها وأشملها على سيدنا محمد عبدك ورسولك عبدك الذي خصصته بالسيادة العامة فهو سيد العالمين على الإطلاق سيد الخلائق كلهم على الإطلاق ورسولك الذي بعثته بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتمم مكارم الأخلاق لأن كانت هناك أخلاق قد انتشرت ونشرها سيدنا إبراهيم عليه السلام فبقيت في العرب هناك مكارم أخلاق فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم تلك المكارم فقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم ثم قال صلاة تناسب ما بينك وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد صلاة لا يعدها ولا يحدها قلم ولا لسان ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان صلاة تسود كافة الصلوات كسيادته على كافة المخلوقات يعني قلنا صلاتي هذه تكون فضل على سائر صلوات المصلين كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقين صلى الله عليه وسلم صلاة يشملني نورها من جميع جهاتي في جميع أوقاتي ويلازم ذراتي في حياتي وبعد مماتي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian setelah Bismillah, Alhamdulillah, tasyahud, kemudian Imam Nabhani bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyebutkan syarat solawat di antara syarat solawat yang paling afdol. Beliau menyebutkan di sini Allahumma salli afdhala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bisiyadatil ammah. Wahai Allah, bersolawatlah dengan solawat terbaik, paling sempurna, paling langgeng dan paling menyeluruh kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hambamu yang kau beri kekhususan dengan menjadi yang kau berikan keistimewaan sehingga beliau menjadi pemimpin umum untuk seluruh makhluk. Fahuwa sayyidul alamin alal itlaq. Beliau adalah pemimpin seluruh makhluk di seluruh alam secara mutlak. Wa rasulika alladzi ba'atstahu bi ahsanis syama'ili wa awdahid dalaili liyutammima makarimal akhlaq. Beliau adalah utusanmu yang kau utus dengan membawa akhlak paling bagus,
bukti-bukti paling jelas. Untuk apa? Untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak, karena memang di bangsa Arab itu dulu dibanding bangsa-bangsa yang lain, bangsa Arab walaupun jahiliyah relatif berakhlak, mulia dibanding bangsa-bangsa lain. Karena apa? Itu sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu masuk Arab, menebarkan akhlak-akhlak yang mulia, kemudian lama tidak dikirimi Rasul lagi di situ, tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah di negeri Arab, akhirnya mulai terkikis, tapi masih tersisa. Ajaran-ajaran akhlak mulia dari Nabi Ibrahim itu tersisa sampai ketika Nabi diutus. Orang Arab masih memiliki akhlak-akhlak yang mulia, relatif jauh lebih baik dibanding bangsa-bangsa lain. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Ya Allah, berilah salawat kepada beliau, salatan tunasibu ma bainaka wa bainahu minal qurbil ladzi ma faza bi ahad. Berikanlah salawat kepada beliau dengan salawat yang matching, yang sesuai, yang pas dengan kedekatan beliau denganmu yang tidak diperoleh oleh siapapun. Wa tusyakilu ma ladaikuma minal hubbil ladzi farada bihi fil azali wal abad. Dengan salawat yang sesuai dengan hubungan cinta yang terjalin antara engkau dan antara beliau Nabi Muhammad, yang itu kecintaan seperti itu hanya didapatkan oleh beliau baik sejak dulu maupun sampai selama-lamanya. Salatan la ya'udduha wa la yahuduha qalamun wa la lisan. Berikanlah salawat kepada beliau dengan salawat yang tidak terbatas, tidak bisa dihitung baik oleh pena maupun lisan. Wa la yasifuha wa la ya'rifuha malakun wa la insan. Berikanlah salawat teragung kepada beliau yang tidak bisa disifatkan, tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diketahui baik oleh malaikat atau manusia siapapun dia. Salatan tasuduka fatas salawati kasiyadatihi ala kafatil makhlukat. Berilah salawat kepada beliau dengan salawat yang memimpin, yang menjadi pemimpin untuk seluruh salawat yang ada sebelumnya, sebagaimana beliau engkau jadikan sebagai pemimpin untuk seluruh makhluk. Jadi Imam Nabhani ini bersolawat kepada Nabi, meminta solawat untuk Nabi kepada Allah dengan solawat yang mengalahkan solawat-solawat lainnya, yang memimpin solawat lainnya seperti Rasulullah memimpin seluruh makhluk. Salatan yashmuluni nuruha min jami'i jihati fi jami'i awqati wa yulazimu darrati fi hayati wa ba'da mamati. Berikanlah solawat teragung kepada beliau dengan solawat yang cahaya dari solawat itu akan menyeluruh kepada seluruh penjuru di sekitarku dan seluruh waktu-waktuku dan selalu melazimi sel-sel tubuh yang ada padaku baik ketika aku masih hidup maupun setelah mati. Wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Dan berikanlah juga salawat bukan hanya kepada beliau tapi juga kepada keluarga beliau yang suci dan sahabat beliau yang pilihan, serta berilah salam yang sebanyak-banyaknya kepada beliau. هذه من أعظم صيغ الصلوات الذي أوردها الإمام النبهاني وختمها بالصلاة على الآل والصحب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا الذي يصلي على النبي. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي بالصلاة البترة وهي التي لا يصلى فيها على الآل، فتارك الصلاة على الآل فهو تارك لسنة عظيمة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفضيلة عظيمة فوتها على نفسه. والإمام الشافعي يقول يا آل بيت النبي حبكم فرض من الرحمن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أن من لم يصلي عليكم لا صلاة له أي كاملة، أي كاملة. هذا النص في الصلاة على الآل. وأما الصلاة على الصحابة فهو بالقياس على الصلاة على الآل، بالقياس. ليه؟ لأنهم صحبوا النبي وخدموا النبي وجاهدوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نجازيهم بالترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم، فنحبهم لأجل النبي كما نحب آل النبي لأجل النبي، نحب أصحاب النبي لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تصغي لمن
ينقص في أحد من قدر أحد من الصحابة لا تصغي له، بل ترضى عن جميع أصحاب رسول الله، وأحب جميع آل بيت رسول الله الذين في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الذين جعلهم الله أمان لأهل الأرض كما جعل الله النجوم أمان لأهل السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقل لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه الرواية الصحيحة، وهناك رواية أخرى وسنتي، لكن هذه الرواية أصح من تلك، وكلا الروايتين صحيحتين. فالشاهد هنا إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحرص أن تأتي بالصلاة على الآل، فإن في ذلك فضل، وهي سنة أن تعمل بها وتأتي بالصلاة على الآل عندما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يوفقنا لمحبة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه، ونحيا على محبتهم ونموت على محبتهم، ونحشر في زمرتهم في عافية وسلامة، ونحن في آمنين مطمئنين سالمين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Syaikhat salawat yang tadi disebutkan oleh Imam Nabhani di Muqaddimah kitab Syama'il ini adalah salah satu syaikhat salawat teragung. Setelah bersolawat panjang sekali kepada Nabi, kemudian beliau menutupnya dengan solawat kepada keluarga dan sahabat Nabi. Karena sesuai dengan perintah Nabi, ketika para sahabat bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu?" Beliau mengajari, "Bersolawatlah kalian kepadaku dan kepada keluargaku." Solawat kepada Nabi tanpa solawat kepada keluarga beliau ini disebut dengan solawat batro, solawat yang terputus. Dan kita dilarang untuk bersolawat seperti itu. Orang yang bersolawat kepada Nabi dan tidak bersolawat kepada keluarga Nabi ini melewatkan fadilah yang besar untuk diri sendiri. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu syairnya membuat syair pujian kepada keluarga Nabi. Kemudian di syair itu beliau mengatakan, "Cukup keutamaan bagi kalian wahai ahlul bait, siapapun yang tidak bersolawat kepada kalian maka sholatnya tidak sempurna." Kita diperintahkan ketika sholat baca tasyahud untuk sholat pada Nabi dan keluarga Nabi. Orang yang tidak bersolawat pada keluarga Nabi ketika tasyahud di dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun sholawat kepada sahabat ini pakai kias. Kalau sholat pada keluarga Nabi ada nasnya tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pada sahabat ini pakai kias, dikiaskan pada keluarga Nabi. Kenapa? Sebagai bentuk penghargaan kita kepada para sahabat, karena mereka telah menemani Nabi, kemudian berkhidmah kepada Nabi dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka karena Nabi. Sebagaimana kita mencintai Ahlul Bait karena Nabi. Itu. Dan jangan pernah mendengarkan omongan sebagian orang yang sesat yang suka mencaci-caci sahabat. Kita diwajibkan untuk mendoakan ridho untuk seluruh sahabat, bertarodhi, mendoakan radhiyallahu anhu kepada seluruh sahabat semuanya tanpa terkecuali. Dan kita juga diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi, baik yang ada di zamannya Nabi maupun sampai hari ini, yang ada sampai hari ini. Karena keluarga Nabi inilah yang menjadi keamanan untuk bumi, sebagaimana bintang-bintang menjadi keamanan untuk penduduk langit. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa keluarga Nabi ini seperti perahunya Nabi Nuh. Siapapun yang gabung ke situ akan selamat. Tapi kalau tidak mau gabung ke situ, maka akan tenggelam. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi meninggalkan untuk kita dua hal. Yang kalau kita berpegangan dengan dua hal ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati ahli baiti. Dua hal itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan keluargaku. Ada dua riwayat memang, ada riwayat yang wasunnati, kitabullah dan sunnahku. Riwayat ini dua-duanya sama-sama sahih, cuman yang pertama tadi lebih ashah, yaitu yang riwayat kitabi wa itrati ahli baiti, berpegang kepada kitabku dan keluargaku.
Kemudian intinya kata beliau, ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka berusahalah agar selalu diikuti dengan salawat kepada keluarga beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan cinta kepada mereka semuanya, mati masih tetap mencintai mereka, dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama mereka dalam keadaan aman, tenang, selamat, tidak ada ketakutan sama sekali, dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم من وفقها الخير الخير وعنه عليه، وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم وفقنا لمتابعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والخطرات، ويجعل أعمالنا كلها ابتغاء وجهك الكريم على سنة حبيبك الرؤوف الرحيم محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا في بالعطاء في أول يوم الحمد والمحبين والحاضرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.